guys, morning. Exercise guys. Tapos malayo yung palengke guys eh. Kaya ditso na kami ng palengke guys. Aking palakad-lakarin naging asawa guys eh. Mahina ang tuhod. Apa, hiya-hiya pa. Dito lang kami guys, maraming puno dito banda guys eh. No? Okay, bako lang yun guys para makita nyo guys ang lakaran namin guys, maraming puno. Papawis guys. Ito guys oh. Daming puno no. Sarap paglakad-lakad dito kung tuwing umaga guys. So papunta to banda ang palengke guys. Exercise guys, papawis. Ito guys oh. Dumaan na kami sa highway guys. Oops. Sarap paglakad-lakad dito banda guys. Pas bilis. Yung lakad na nagmamadali para hindi mabutan ng kalaban. Layo pang palengke guys. Sa dulo pa nito guys. Tapos pa ganon, pagkaliwa. Please. Hingal na. Walang hingal-hingal sa guys, mabilis na lakad guys ba? Para mapuwersa yung tuhod guys, kasi ang trabaho nakaupo lang. Kaya kailangan maglakad-lakad. Maiwan aking asawa guys. Mahinang maglakad eh. Una ka. Itong street na to guys, ang dulo nito sa barangay hall namin dito sa barangay, ang dulo nito. Tapos kaliwa tukuan sa palengke na. Mamaya guys, makita nyo yung barangay namin dito guys. Barangay Maharlika. Apo Street to guys. Apo Street yan dito. Apo Street. Ito guys, malapit na sa barangay guys. Yung may green na yan guys oh. Sa unahan. Sa unahan na yan guys. Dito banda. Lago ng malunggay oh. Lapitan natin guys. Yung malunggay. Guys oh. Malunggay. Ay yung na guys. Barangay na guys. Yung green guys, ano yan guys? Pure gold. Ayan na guys, barangay hall na guys. Aming barangay. Barangay Maharlika. So doon guys ang palengke. Yan na guys, barangay hall sa Maharlika guys. Yan. Okay, dito tayo sa palengke guys. Yan lang yun, sa may puno na yan. Tapat nun.
guys, nauna na aking lab guys. Ayan guys, Bonifacio Market na guys. Market guys, Bonifacio. Ito yung dadaan guys sa aking soke sa bigas. Bandang Prutasan to dito guys. Pila putusan na ba? 40. 40. Kaya? Tingin lang kami ng isda. Isa? Dalam to. Pila to? Ha? 100? Ihaw. Bombay. Wag puti. Wag kamatis nga. Isa. Ito isugpa. Lami mo na. Ano itong pait para may pait tayo. Kali? Ako na. Okay lang ba? Pepino. Uwi na guys. Budbud. Parang binibilang. Guys. Guys, pinauna ko lang aking asawa guys. Mahina maglakad guys. May dinaanan lang ako kaibigan guys. Budbud guys oh. Guys. Timo sa. Tumay. So ito guys, hugasan lang guys ang mga gulay. Na ito pa guys. Vegetable. Sorry guys. Tapos na guys. So ito namang isang klase guys sa gulay. Ito naman guys, bugas. Ito sali. Okay. Tapos ng hinugasan guys. Okay. Chop na lang. Chop. Ano na nag-asin? Asin salt guys. Yung gatla. Okay guys, ready to cook na guys. Onion, kamatis, tomato, garlic, ahos, bawang, sibuyas bombay. Okay, luto na. Okay, para kain na. Gutom na eh. Guys, oh. Yan mga inarming style guys. Habang mikos-mikos ka, matatanggal din yung balat. Malit lang yan mamaya guys. Yung balat. Lagay mo dito yung balat. Yan guys, tanggal na guys. So yan.
Madali ang galaw. Yan. Yan na guys. May timpla na yan guys. May soy sauce na yan guys. Asin. Pit seasoning. Yan na guys. Okay, lagay gulay. Yung mga pabilisang galaw guys. Wala nang bukod-bukod sa mga gulay. Halo na yan lahat. Okay, nikos mo ng gusto. Pero parang pinakbit lang yan guys. Puro gulay yan guys. Ayan, mikos-mikos. Takpan mo. Wala sabaw-sabaw yan. Guys, ang hihiwain na naman guys. Tara guys. Lisan ko lang sa buto guys. Tara guys, eggplant guys. Okay guys, half cook na guys, pwede na yan. Half cook, di ba? Kahit pagani oh. Okay. Half cook man. Ay, ganun tubig. Guys, luto na guys oh. Tapos may lutuin pa sunod guys. Okay guys, salang na guys ang tilapia. Okay. Takpan natin guys. Para makulo guys. Okay. So dito tayo sa ginagawang sausawan guys. Tingnan natin guys. Baka nauling na. Uy, bumangon yung palikpik. Ngayon, pisaan natin ng ano guys, lemon calamansi. Sila natin ang buto-buto. Okay, balik rin muna natin guys. Stop pa natin guys para maluto ang ilalim guys. Yan. Okay. Ayan guys. Tapos saan na naman natin ang kalamansi guys. Para yayam-yam ng gusto guys. Tapos para babango lalo guys. Lagay natin to guys. Mag-contaminate doon sa guys, takpan. Ayan. Okay. Guys, bumuka na yung gatla guys oh. Kasi pag ano tong balat ng limon guys, lalo tong nagpabango guys sa ating inihaw. No? Takpan. Ayan guys. Tapos lagyan natin ng ano guys, tomato guys. Ayan guys. Samahan pa natin ng papait guys. Hindahan lang apoy guys para di masunog. Guys, luto ng kamatis guys. Yung isda guys, mamaya pa yan. May dadagdag pa tayong ihawin dyan guys. Itong gamay.
Luto na yan. Yan na guys, ang eggplant guys. Ito na yan. Lambot na eh. Gilid. Tutok mo. Yung palaya. Balik ka rin yung palaya. Half cook lang yan. Yung palaya. Okay guys, luto na yung palaya guys. Malambot na eh. Okay, ganun mga palaya. Kaya lumuin na. Basta lumuin na. Pwede na, pwede na. Half cook lang. Ayaw ko yung lata. Luto na yan. Lumambot na yan eh. Oh. Ayan. Diba? Ito na ang palaya guys. So talong na lang saka yung isda. Okay, talong na lang guys saka yung isda guys. Painin guys. So takpan na natin guys para yayami ng. Okay guys, luto ng tilapia guys. Okay. Yung talong. Okay. Yung talong na lang guys. Eggplant. Okay, luto na yan talong. Okay. Yan na guys. Eggplant guys. Yum yum. Okay. Okay, kain na tayo. Ito na guys, oh. Ready na guys. Yan na guys ang ating breakfast guys, hapunan, pananghalian, almusal, pamahaw, paniudto, panihapon. Guys, breakfast, pananghalian, lunch, diner, panihapon. Guys, so kain tayo guys. Nakumpleto na guys pagluto. Okay, nagda na. Nagda na. Breakfast tayo guys. Okay guys. Breakfast tayo. Okay. Kain tayo guys. Let's eat na guys. Gulay. Gulay. Pampakulay. Guys. Gulay guys. Isda. So guys. Yum yum. May sausawan tayo guys. Terus may dilis pa siya. Nung linggo pa yan guys. Tipid, di ba? Halagang 50 yan guys. Itong gulay halagang 40. Itong tilapia guys, 100. Itong gulay guys na kamatis, talong, palaya. Hindi ko alam guys kung magkano ito. Kalimutan ko na. Okay guys, kain tayo guys. Kain, kain. Yum yum. Nga, ano yung tilapia? Luto ba? Ayun, lutong-luto guys, oh. So, yun guys, ating style guys. So, okay, kain tayo. Okay guys, kain tayo. No? Tikman ko yung tilapia guys. Okay ba yung Let's eat. No? Vegetable. Talong guys. Sausawan. Matis, tomato.
Mm. Yum yum. Gulay. Labasa. Mm. Hmm. Kaon na. So yan lang guys, aming breakfast guys. So kami ay magpapaalam na guys. Sana kumain na rin kayo guys ng almusal. Ito guys, almusal, nanghalian, hapunan, breakfast, lunch, dinner. Sa Cebuano ba guys, mao ni among pamahaw, paniudto, panihapon. So, okay, so thank you guys, thank you for watching guys, thank you all. So thank you very much guys sa suporta nyo guys. So please guys, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, yung Facebook page, Instagram, aking TikTok. So thank you all, bawat followers, subscriber ko sa YouTube. Thank you very much po sa inyong suporta. Aking mga short video sa YouTube, long video. Sana guys, huwag sana kayong magsawa guys mag suporta pati sa aking Facebook page guys. Aking official account sa Facebook, Instagram, TikTok. Kumusta lahat ng mga followers ko? Thank you. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.